So, ito guys, sira daw, sira. Yan. Yan ang sira niya. ECM. Nakakabit natin dun. Pinakabit namin yung second hand siya, pero okay naman. Yan ang sira niya. Tapos ito yung bago. Yan, tinanggalan niya. Yung mga coil, basa daw. Sobra sa ligo. Oo, nasobrahan sa ligo. Binuhusan ba naman eh? Ayan, Iwan na, ayan yung iwan. bago. Hindi siya bago pero second hand. Binaklas nila. O, diba? Kakabit niya ngayon. Ayan yung mga coil. Tingnan natin kung aandar. Yan, nabuo na ulit. Tingnan natin kung aandar. Ayan, diba? Normal na ulit. Tingnan natin kung aandar yung ECM niya. Ayan guys, umandar na. Diba? Okay. Loh. No battery? This battery current good. Battery current no good. Yeah. Like this going. I now reset everything. We go to the drive. Okay. But battery current now don't have. Battery dead. Like this RPM not good current. Now all learning. No problem. Now all learning. Yeah. System learning now. What is the